Saan kaya papunta yung butas na to? Alamin natin kung saan papunta yung butas na yun. Yan. Yan. Punta natin. Hala. Nakakatakot naman dito. Hala. Hala. Baka may ahas. Hala. Hala. Ano tong lugar na to? Nakatakot. Hala guys, nakakatakot yung lugar na to. Hala. Oh. Wow. Dagat doon, papunta doon. Yan. Tara. Okay. Baba tayo. Yan. Wow. Ganda naman dito. Ganda dito oh. Yung dagat yan doon. Dito, hindi ko alam kung papunta saan to. Natin. Oh, ang lilim dito oh. Daming puno. Yan oh. Tingnan nyo po. Oh, tara. Let's go. Saan ka na? Ayan na po. Nakakatakot dito. Grabe. Ayan. Ayan. Hala. Uy. May babae. Naliligo. Ayun oh. Nakikita mo? Ayan oh. Babae. Naliligo. Kamay. Nakikita mo yan. Paliguan pala to dito. Paliguan pala dito. Ayan.